अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। 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 अवध में आनंद भयो जय हो राम लला की। अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की। ये अवध में आनंद भयो जय हो राम राजा की। अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी। 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 अवध में आनंद भयो जय हो राम लला की। अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो राम लला की। अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की। कौशल्या के जायो भयो जय हो राम लला की। कौशल्या के लालो भयो जय हो राम लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो राम लला की। अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की। अवध में आनंद भयो। अवध में आनंद भयो। हे अवध में आनंद भयो जय हो राम लला की। अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की। हीरा दियो मोती दियो और दियो पालकी। 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 हे अवध में आनंद भयो जय हो राम लला की। अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो राम लला की। आनंद भयो जय हो राम लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की। कौशल्या के जायो भयो जय हो राम लला की। कौशल्या के जायो भयो जय हो राम लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की। अवध में आनंद भयो। अवध में आनंद भयो। अवध में आनंद भयो जय हो राम लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो
બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. તો ભગવાન રામનો આ રીતે જન્મ થયો. પૂરા ભેંકરા ગામ અને પૂરા અસ્તિત્વને રામ જન્મ કી બધાય હો, બધાય હો, બધાય હો. તો હવે અત્યારે અહીં કથાને વિરામ આપવા જઈ રહ્યો છું. એ પહેલા અહીંથી કંઈક સૂચના જે કરવાની એ સૂચના થઈ જશે. ₹100 આપે છે મુકેશભાઈ મેઘજીભાઈ ઓળી. સાંજની આરતીનો બોલ નેહડા તરફથી છે. કોઈ પણની ઈચ્છા હોય તો બોલી શકે. નાણું મળશે પણ ટાણું નહીં મળે. 2501 કોઈ પણ ઈચ્છા હોય તો બોલી શકે. નેહડા તરફથી છે. અને આવતીકાલે ભોજન સમારંભમાં કવાડ પરિવાર દિલ દઈને આવજો. બધાય દિલ દઈને પ્રસાદી લેજો અને દિલ દઈને સપ્તાહ સાંભળવા પણ આવજો. ખાસ નમ્ર વિનંતી છે અમારી. બધાએ આનંદ કરવાનો છે, મોજ કરવાની છે. આમાં આપણે કોઈને હારે નથી લઈ જવાનું ભાઈ. મજા છે, આનંદ કરો. જુઓ આગળ ઓલા આવ્યા હતા આપણે મહેમાનો, દીદીને આવ્યા, કેવું પ્રવચન કર્યું સરસ.